bergeledek. Nikmat. Bang, bangun bang. Woi. Hari mulai terang, ibu guru Itah masih ngorok, belum bangun. Ngorok, cover, knalpot, bergeledek. Kayak diesel. Paten. Paten kali. Itu kaki Tuan Raja sedang tidur. Bangun, dibangun. Belum. Aduh, dong. Ngorok lagi dong. Ngorok lagi bang. Iya. Mana? Nih. Sini. Bentar. Kagak. Dikit lagi. Dikit lagi ya, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Kalau 2 bola dan mau dipakai main kayak gitu. Mana bol? Yang ngoroknya habis. Tolong disubrek ya guys. Ngoroknya sangat bagus ini, subrek ya, subrek. Buset, helikopter. Udah habis. Durian. Enak. Makan apa lu tong? Minyak. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.